ओम शांति मु आज आपण को मुरली पढ़ाऊँगी संध्या मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन 26/6/25। प्रश्न बाबा निजर ब्राह्मण संतान मानक केउ चेतावनी अर्थात वार्निंग दौरान उत्तर पिला माने केबे हेले बाबांग उपरे रुष नाही जदि बाबांग उपरे रोसिब तेबे सद्गति रुषि जीव अर्थात बंची जीव। बाबा वार्निंग देउछंदी रुसिला वाला पिलांक ठारू बहुत कड़ा दंड मिलिबो परस्पर मध्यरे किंबा ब्राह्मणी अर्थात निमित्त भौणी उपरे रुसिबा द्वारा फूल हेबा परिवर्ते कंटा होई जीवो सेथिपई बहुत बहुत सावधान रुह। गीत धीरज धर मनुआ ओम शांति मिठा मिठा शिखिले संतान मानक ये गीत शुणिले तुम मानकर जन्म जन्मांतर जो दुख रही से सब दूर हो जावा दरकार। एही गीतर धाड़ी शुणी तुमे जानिछ एबे आमर दुखर पाठ समाप्त हेउछि एवं सुखर पाठ आरंभ हेउछि। जे संपूर्ण रूपे जानी नाहांती सेमाने कोनोसी ना कोनोसी कथा दुख निश्चिंत देइथेंदी। एठारे बाबांको पाखकु मधुबन आसीबा समय रे मध्य रास्ता रे कोनोसी ना कोनोसी प्रकारर कष्ट अनुभव होइथे। बाबा बुझी पारुछंती बहुत संतान मनकु कष्ट हेउथिबो जेबे तीर्थ यात्रा रे जाती तो केउठी भीड़ होइथे वर्षा होइथे केबे झड़ तूफान मध्य आसीथे जे निष्ठावान भक्त होइथिबे सेमाने तो कहिबे किछि जाय से नहीं आमे भगवान को पाखकु जाउछु भगवान को ठारे विश्वास रखी यात्रा को जाइथांदी। मनुष्य मानकर अनेक भगवान रहिछंदी जे दृढ़ मना होइथांदी सेमाने तो कहिथांदी कोनोसी आपत्ति नहीं भल कर्म रे सर्वदा विघ्न पड़ी थाए ताहाले कोन घर को फेरी जिबा केही केही मध्य फेरी जाई थांदी केबे विघ्न आसी थाए केबे विघ्न आसी न थाए। बाबा कहउछंदी संतान माने एहा मध्य तुमर यात्रा तुमे कहिबो आमे बेहद बाबांको पाखकु जाउछु सेही बाबांको समस्तको दुख हर्ता अटंदी तुम मनरे निश्चिंत अछि। आजि काली देख मधुबन रे केते भिड़ हेउची बाबांको चिंता रहउची बहुतंको असुविधा मध्य हेउची तळे मध्य सोइबाकू पड़िथाए। बाबा चाहू नांदी जे पिला माने तळे सुअंतु किंतु ड्रामा अनुसार भिड़ होई जाउची कल्प पूर्वर मध्य हेउथिला पुणी मध्य हेबो एथिरे कोनोसी दुख अनुभव करिबा उचित नुहे। एकथा मध्य जानिछ पढ़िबा वाला केही तो राजा हेबे पुणी रंक अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे कहार उच्च पद तो कहार कम पद किंतु समस्ते सुखी रहिबे एकथा मध्य बाबा जानिछंदी केही केही परिपक्व होई नांदी कोनोसी असुविधा हेले सहन करि पारंती नाही तांकर किछि असुविधा हेले कहिबे मु तुच्छाटा को एठको आसिली अथवा कहिबे ब्राह्मणी जोर करी नै आसिली। एपरि मध्य अछंदी जेउ माने कहिथांती मते ब्राह्मणी अकारणे आनी हैरान कर देले संपूर्ण परिचय नाही जे विश्वविद्यालय को आसीछंदी वर्तमानर पाठपढ़ा केही तो राजा हेबे नै केही तो भविष्य रे रंक अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे एठाकर प्रजा एवं राजा एवं सेठाकर प्रजा और राजा मध्य राति दिन फरक रही एठारे राजा एवं प्रजा उभय दुखी अटंदी सेठारे उभय सुखी रही थांदी। एहा तो हेउची पतित विकारी दुनिया जदिओ कहा पाखरे बहुत धन रही बाबा बुझाउछंदी एसबु धन संबंधी माटी रे मिसी जीवो एही शरीर मध्य विनाश होई जीवो। एक्चुअली मुरली होची 4 पेज जोटा कि मुझे फास्ट पेज पढ़ेली अभी के सेकंड पेज आछी। आत्मा तो माटी रे मिसु नाही केते बड़ बड़ साहुकार धनी व्यक्ति अछंती विरला सदृश्य किंतु सेमानकु कोन जणा नाही जे वर्तमान एही पुराना दुनिया बदलुछि जानिथिले तुरंत आसी जाई थांते तुमे कहूछ ना एठाको भगवान आसुछंती ताहाले कुआडे जीवो बाबांको बिना काहाको सद्गति मिली पारिबो नाही जदि केही रुषि गले तेबे कहिबा सद्गतिर रुषि गले एही परि बहुत रुषिबे ओ तांकर अधोगति हेबो आश्चर्यवत सुनती एवं निश्चिंत बुद्धि हुअंती केही तो बुझुछंती एहांको बिना और कोनोसी रास्ता नहीं बाबांको पाखरु तो सुख और शांतिर संपत्ति मिलिबो एहांको बिना सुख शांति मिलिबा असंभव जेबे बहुत धन थिबो तेबे तो सुख मिलिबो धन रे ही सुख रही थाए मूल बतन रे तो आत्मा माने शांति रे थांती केही कहउछंती मोर पाठ नथिले मु सर्वदा सेठारे रही थांती किंतु एपरि कहिले कोन होई जिवो पिला माने को बुझा जाईछि एहा पूर्व प्रस्तुत खेल अटे बहुत अछंती जे कि किछि ना किछि कारणरु संचय वृद्धि होई बाबांको हाथ छाड़ी देउछंती ब्राह्मणी के ऊपर रुषि थांती अथवा परस्पर मध्य रुषि जाई पाठ पढ़ा
ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ଅନୁଭବ କରୁଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଆସୁ, ଅମୁକ ଏପରି କରୁଛି, ଇଏ ଏପରି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ, ବାସ୍ ରୁଷି ଯାଇ ଘରେ ବସିଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ରୁଷ ନାହିଁ। ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ବିନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠିକାର କର୍ମର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। ତୁମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ରୁଷି ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା କେବେ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସୁଛ। କେତେ ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ଅମୁକ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏହା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କଥା। ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିବ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ କହିବେ ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା, ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଆମକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ପାର୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଛି ରକ୍ତର ଖେଳ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀର ହତ୍ୟା। ଅଚାନକ ବମ୍ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା ହେଲା ନା। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଚିତ୍କାର କରିବେ। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ନହେଲେ ଏକ ସଦ୍ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କେମିତି ହେବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁକି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମାକୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ କି? ଏହା ହେଉଛି ବିସ୍ତାର ଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବା କଥା। ବହୁତ ମାତାକନ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କେହି ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି? ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମରିବାକୁ ହେବ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କର୍ଣ୍ଣରସ ରହିଛି। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ବସି ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କର୍ଣ୍ଣରସର କଥା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ମନୋଭାବନା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାମ କର ତ। ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ି, ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏକା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ରାଜତ୍ୱ କାହା ଉପରେ କରିବ? ଯିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରି କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ମନୁଷ୍ୟ ଭଲେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭାରତ କେତେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦୁନିଆର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମାୟାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ନିଚରୁ ନିଚ ହେଲେ ନର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ଜାଣିଛ ପ୍ରିୟ ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବାଚ, ନୁହେଁ କି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବାଚ। ବେହେଦର ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଧନବାନ କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମର ଦୁର୍ଗତି କିପରି ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ
प्रधानमंत्री को मध्य पत्थर मारिबाकू डेरी करूनाहांती। कहउछंती स्कूल पिलामानकू न्यू ब्लड अटे तांकर बहुत महिमा करूछंती भाबुछंती जे एमाने भविष्यतर नुआ नागरिक अटंती किंतु सेही छात्र माने दुखदायी हो जाउछंती। कॉलेज को निया लगई दउछंती परस्पर को गाड़ी दउछंती बाबा बुझाउछंती दुनियार कोन अवस्था होई गला। ड्रामार अभिनेता मध्य ड्रामार आदि मध्य अंत एवं मुख्य अभिनेता को जानी नांती तेबे तांको कोन कुआ जीवो बड़रू बड़ किए तांकर जीवन कहानी को तो काहाको कहिबा दरकार ना किंतु किछि हेले मध्य जानी नांती। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पार्ट कोन रहिछि धर्म स्थापक मानकर कोन पार्ट रहिछि मनुष्य माने तो अंधविश्वास पड़ी समस्त को गुरु कहि दउछंती। गुरु तो जी सद्गति देथे समस्तंकर सद्गति दाता ही परम पिता परमात्मा अटंती से परम गुरु अटंती एवं ज्ञान मध्य देउछंती तुमको पढ़ाउछंती मध्य तांको पाठ ही आश्चर्यजनक अटे। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करिबा सहित अन्य सब धर्म को विनाश मध्य करा जाउछि। अन्य माने तो केवल धर्म स्थापना करूछंती स्थापना और विनाश करोथिबा आत्मा को ही गुरु कुहा जीवना। बाबा कहउछंती मु केवल धर्म स्थापना करूछि स्थापना और विनाश करोथिबा आत्मा को गुरु कुहा जीव। बाबा कहउछंती मु कालर काल अटे गोटिया धर्मर स्थापना बाकी सब धर्मर विनाश हो जीव अर्थात एही ज्ञान यज्ञ स्वाहा हे जीव पुणी ना कौनसी लड़ाई लगिबो ना कौनसी यज्ञ रचना हबो। तुमे सारा विश्वर आदि मध्य अंत को जानिछ अन्य माने तो समस्ते अंत नाही बोली कहउछंती तुमे कोन एपरी कहि परिबो कि बाबांको बिना आगे बुझाई परिबे नाही। तेणु तुमे पिला माने बहुत खुशी हेबा उचित किंतु मायार मुकाबला एपरी हेउछि जे बाबांको स्मृति मध्य भुलाई देउछि। तुम मानकु दुख सुख मान अपमान सहन सबु किछि करिबाकू हेबो एमिति तो एठारे काहाकू भी अपमान करा जाय नथाय। जदि सेभली कौनसी कथा अछि तेबे बाबांकू जणाई देबा उचित। एडा हला 4 पेज सूचित नकले बहुत बड़ पाप होइथे। बाबांकू सुनाइबा द्वारा तुरंत तांकू सावधानी मिलिबो। एही सर्जन को पाखरे किछि भी लुचाइबा अनुचित। ये सर्वोच्च सर्जन अटंते ज्ञानर इंजेक्शन कुहा जायथे एहाकू कज्जल मध्य कहउछंती।